नमस्कार ओडिशा। आज हूँ अगस्ट 3 तारिख रविवार। आसतु नजर पकेबा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। जदि आपण नुआ आछंती चैनल को तेबे सब्सक्राइब करंतु एमिति देश विदेशर खबर जानिबा पाई। प्रथम खबर आखि बुझिले बलंगा पीड़िता मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। जीवन युद्ध रे हारिगले बलंगा पीड़िता। एते दिनर संघर्ष पर जीवन हराइछंती पीड़िता। आखि बुझिले बलंगा पीड़िता। दिल्ली एम्स रे चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु होइतिबा सूचना। गुरुतर अवस्था भुवनेश्वर एम्स रु दिल्ली एम्स को होइतिला एयरलिफ्ट। बलंगा पीड़िता मृत्यु पर एक्स जोगे सूचना देवा सहित श्रद्धांजलि जणाइछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। भारत सह विवाद मध्य पाक को जोरदार झटका। ट्रम्प देले चेतावनी। भारत सह विवाद मध्य पाकिस्तान को अमेरिका देला बड़ झटका। पाकिस्तान कराची सहर में किसी विलासपूर्ण होटेल संपर्क में अमेरिकार एक सुरक्षा चेतावनी जारी करिछि। अमेरिकार वैदेशिक विभाग शुक्रवार कहिछि जे ए होटेल गुड़िक विरोध में संभाव्य विपद विषय सूचना पाइछि। मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। जमी किणवा हेब महंगा। राज्य सरकार बड़ घोषणा। राज्य सरकार कलेक्टर रेट बा सर्कल रेट अनुमोदन कर जहाँ अगस्ट 1 तारिख कार्यकारी हेब। जदि आपण ए राज्य रे संपत्ति किनिबा पई भाबुचंती तेबे जमीर रेजिस्ट्रेशन पूर्व अपेक्षा महंगा होइजिबो। आज्ञा हाँ, एठारे एक नुआ नियम लागू हेबाकू जाउछि। सरकारक नुआ निर्देश रे एही नुआ दर लागू हेबो जहाकू 5% वृद्धि करी 25% करा जायछि। ए नुआ निष्पत्ति अनुसार गुरुग्राम, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ उपरि उच्च मूल्यर अंचल संपत्ति मूल्य 25% वृद्धि पाइब। या फल घर किणुथिबा व्यक्ति एवं निवेशक मानक अधिक निबंधन शुल्क देवाकू पड़िबो। तेबे एठारे आपनकू जणाई दियौछि जे स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण फी सर्कल रेट आधार रे स्थिर कराଯାए, जहाँ भिन्न भिन्न राज्य को भिन्न होइताए। एणिकी प्लास्टिक बोतल रे पेट्रोल मना। नियम न मानिले दंड। सरकार नियम कले पेट्रोल पंप रे नियम दर धज्जिया उड़िला। गणमाध्यम रे एने खबर प्रकाश पर कठोर होइछि सरकार। सीधा सीधा कहिसंती एथर प्लास्टिक बोतल रे पेट्रोल उत्पादन, बिक्री किंबा परिवहन कले सरकार नेबे कठोर कार्यानुष्ठान। नियम होइछि मानिबाकू बाध्य। प्लास्टिक बोतल रे पेट्रोल और डीजल बिक्री ने कड़ा अभिमुखी अपनाइछि सरकार। चेताई देई कहिसंती नियम उल्लंघन आउ बरदास्त कराजिबो। समस्त जिल्लापाल को एने निर्देशन जारी करा जायछि। खाता को आसिला पीएम किसान टंका। जानतु केते चाषी हेले उपकृत। चाषी खाता को आसिला पीएम किसान निधिर 20तम किस्ती। अन्नदाता को सम्मान और समृद्ध राष्ट्र निर्माण योजना रे देशर 9 कोटी 70 लाख अन्नदाता कृषक उपकृत होबे। 20,500 कोटी अधिक राशि डीबीटी माध्यम सीधा सड़क चाषी खाता को पठाई देबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश वाराणसी आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम में जोगदी प्रधानमंत्री मोदी पीएम किसान निधि किस्ती पठाई। पीएम किसान सम्मान निधि अधीन एवं सुधा 3,70,000 कोटी टंकार सम्मान राशि दि जाएगी। यह विश्वर सबुठ बड़ डायरेक्ट बेनिफिट योजना। आउ रूस तेल किणव नहीं भारत, बड़ दाबी कले ट्रम्प। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रूसिया तेल किणवा उपरे भारतर संभाव्य प्रतिबंधक रिपोर्ट उपरे प्रतिक्रिया देई याकू एक भल पदक्षेप बोली कहिथिले। से यह स्वीकार करछन्ति जे यह से सूचनार सत्यता विषय निश्चित नुहंती। भारत उपरे कौनसी स्वतंत्र दंड लागू कराजिबो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कौनसी आलोचना हेबो कि नहीं प्रश्न रे ट्रम्प कहिथिले, मु शुणिछि जे भारत और रूसिया तेल किणव नहीं। निरामिष स्कूल पिलामान पई खुशी खबर। अंडा न खाइले मिलिबो फल। निरामिष पिलामानक पई खुशी खबर। शिशु बाटिकार 10म जाए छात्र छात्री को विद्यालय मिलिबो फल। अंडा बदल रे अंडा मूल्यर फल दियाजिबो। राज्य शिक्षा विभाग निष्पत्ति, जो स्कूल पिला आमिष खाउनथिबा सेमानकु मिलिबो फल। शिशु बाटिकार 10म श्रेणी जाए पिलांकु मिड डे मिल रे अंडा बदल रे सेमानकु अंडा मूल्यर फल दियाजिबो। राजा हेबाकू मु चाहे नहीं, राहुल गांधी। राजधानी दिल्ली रे कांग्रेस दलर हाई प्रोफाइल आईनजीबी सम्मेलन रे दिन राहुल गांधी को जिपरि स्वागत करा जायतिला से ताहा समग्र राजनीतिक जगत रे आलोचना विषय पालिछि। एही कार्यक्रम रे राहुल गांधी मंच उपरे भाषण देबा आसिबा
ମାତ୍ର ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଜୋରଦାରରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କାହିଁକି ଏହି ମହିଳାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଟଙ୍କା? ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଆସିବ କି ନାହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟର କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀ ଖାତାକୁ ଆସିବ। 2ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ତେବେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ, କେଉଁମାନେ ପାଇବେ? ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସର୍ଭେ ପରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୂଚନା। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ପୁଣି ଖୋଲିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି କଟିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଏନେଇ ନୂଆ ଫିଚର ଆସିଛି। ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଏ ନେଇ ପାରିବେ ତଥ୍ୟ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ଆଧାର ତଥ୍ୟ ମେଳ ଖାଉନଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭୁଲ ଆଧାର ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବେ, ତେବେ ଆବେଦନ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେଭଳି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଇ-କେୱାଇସି ହୋଇନଥିବାରୁ ସେମାନେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ ହିତାଧିକାରୀ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମେଳ ଖାଉନଥିବା ବି ସୁଭଦ୍ରା ତାଲିକାରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହେବେ। ଆଉ ଏକ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ତଥ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କଲା ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଆବେଦନ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଭଳି 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଯଦି ଆବେଦନ କରିଥିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ନାଁ କଟିଯିବ। ସେଭଳି ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ମାସକୁ ମୋଟ 15,000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ମୋଟ 18,000 ଟଙ୍କା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ତଥା ପେନସନ, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ।